Olasa ambadon anga walada no ye tawadudul jariyati no ye jomsoniye mbadon ye anga jofen woro nae no ye anga 6e épisode na jara alay tawadudul jariyati mbadon koyin to kera chogomina inshallah amino wala awiye aklo garsega mana kemmi abino me kaboni kitabu dumayin kono kitabu mimbi kaslame nyefiye kitabu mimbi kadine nyirila mbadon kitabu mimbi kira muhammadu yere valer jirila an islam ya bato kechuyo ani kiri chaman digali be gafe min kono inshallah mbadon tawaddud li jariyati niye anga sigi shen woro na ye na jara allah ta'ala ngunye laydu dodi ambadon ma manyina laydu ko inshallah yani nga bara damene mbi laydu sabaka mbadon mbi soroka temeninga walada no ye ngunye laydu di awma komi lettre wucira ma chogomina ka fo anga haklito fayda kola jo fenduruna la nyel laydu di islamu ma wona jara alay ngone alay do nyuma jira nin awla mbadon tawaddudu jariyati jo fen woro na daminena ngone ala sona mbi fayda di awma oladu mbade mina fayda min di madun abi mako glan foki yere komna gan a glan jogla neta glan ala de ba glan ni aweli chuye aka jonja shilefe iklo majo mina fayda indama tawaddudu li jariyati walada jofe woro nana ni ya ke jien hamio hamila abogla fayda nafaka bombal make ni bata hamio faranyo ngai ka jira danba musala ni kungo yi soro saw hamu cheri kanaw jurujugu buya naw fama ko bi nofew galonjugu darilaw erebe digon kono bocho ci la yere kay yelaw moru deselen ko domo deselen ko fama deselen ko wartigu deselen ko wallahi beto ide kinyishi alam iga ko intaka seme alala kadam mbadu abina di alama di chogo mina sa mino de fiye inshallah nya fiye ibi salijita ibi yoro manga nyini ma manganti toro yoro mina fayde nya jarabi wulbalido nya korobo shen chama hakikado nya di mogo mawlu be a wulbali dia ka fu ya ke klifla sababu ka jabu bebora fodo ya dala yere ko jabi fayda jabi kli saba fayda jabi kli saba mbade o mino de sabaka do ka jabi bora kli fla do ta bora kli saba nana mbade do ka jabi bora ko yere ke do sabu ko do bisaka tebe ni mo do che yala wela la ko ni ala wele chuwen me abdana minga o kalo kli mwa hagaya misalla adume kli tandela otuma hali no dugo jabira o jabi kuma dola o bole kagele fokle muka kasi o kuma minu yoye olu dum fana sele fayda ye joro ken ni ala tokoy ani ala ka jin ibi selijita ki yere saniya janaba kole ko yere ya do janaba nogo tila siliji nyuma bi tayfe jinmana islamia mogo be jimina no sharia mogo be jimina ibo jinyini komi nyo fiye chugumina
wajulu woro la chugumna jimin kasaba yalama jama yalama jimin nyama yalama ni tawa kala sababu ka jimin yalama okute dugukolo couleur mo mana jimin couleur yalama ote ewa dugukolo yere bogo timiya mana jimin nyek timiya a jimin jatimiya mbade ote sandola meni fawara kara jilasa ka bojiya ladala mbade o jitti wele ko jissanuma hanga islamiya sharia mago be jimina oto me mana sunya boloma ni stadiji tasaw ibi yoro manga nyini ni yo soro yoro sanuma mbade o klefela yi jaw shufela yi jaw mbalma ke wallahi wati mi mana nugayma asabaka fayda ni juma yinde ibi arakam flase joko fla a kalangerengeren tala fatiha kofe sura min gadiye kabo qur'ana wal qur'ana aya min niyo wuli yoro no bla yoro do ko ma ni bo don walu fatiha ka joko folo ni flana bela kala wajibi yalinti ka ko ni sura mbado niyo basa jogo fla karife tenturu laba ni tewi tahiyabi kalaife salamu kanga blanga kana salamu bla yoro la de okore jogo fla salamu bla yoro kana salamu bla yoro la de ibi sigile toyo ibi kungolo jansanfe ibi kabakolo laje ni be batima kono ibo sangolo laje ni be bon kono ibo ton laje ni bi bliso la ibo bli laje santuga ibi sangala laje imana ke yoro la n'importe mbade o ni sangaba flay kan yangale iba foyeo subhanallahi walhamdulillahi wala ilaha illallah allahu akbar mbade o ibini fo shenworo ngolo korotale ngolo yangale sanfe ibini fo shenworo mbade o kana ngolo jigide mbadma ke amina woro dafale kosa ibi ikungolo shuli ka dugukolo laje no etendru yoro isi yoro ibo laje ibi tapika ibi fon fenga ibi te tru yoro laje kosobe ci toko laje o ibi wolo vlana sabaka iba fo subhanallahi ibi jo yoro hamina ko mimbila mbalma ke mbalma muso ibo lufo alay iba fo ala ne karsa ibi tofo ala yi don yirefo misalla ala ne ali sangare ala ne ti fo ye fe ka jonja shile ni ka jon la fule ala ne ka hamu bunyana ala jurujugu benkana ala dugo gelew bena ala wallahi toro yow benga banawna ala ikado gelew benga barakola anini hami minum bila antuko ba be fara nyolo yorola ala ne namede kana koinde ema ala koy minya chugumina nebulu ala akete ibo fo subhanallahi ewa woluvlana damene ni subhanallahi fo ko shulile ibi jo bi hami vo otugula no ni bana hami fole law iba fo walhamdulillah ibi jo i hami kelemin do sisan subhanallahi nyefe ibo hami do walhamdulillah nyefe ala ni ali sangare ka jonja shile e ka jon lafule ala jurujugu ben kana ala inyebe toro ko bena barako gelew bena ala wallahi toro bena nyanu bena iga jonja shile ni ya nyishima ni aka dunu ye kaludi e alama ala ka gla chugo mimbu la nenye here la ala ko glanye teo chugula ibo fo ala no bana ikani kumulo korota de iba shulile to yorola iba fo wala ilaha illallah ni o fo
iti Allahu akbar to wala de iya hami flam min bla sisan ibo hami kele nonu in chakam kera hami fla kara sawa bega kan alni hami tane do ba bedo mani kele min do damna na ibo do abala man ma ke biyagli to ala kana hami do damna na kata laba ke do re min toy no kara dron otma la ni ko ni ya nyagami ambulo o kore parce que ati nyagami ala bulo mais ala mo go bede je fon feni ba ke ka kerengere kayira ala la fala ka do sebedo aka do ko ni ko sebe o mani papier bi bolo police la I welere do galobi damila ubina da sawe ka sisa anga jamana sharian tan jamana anga kirin tan jamana anga chete jamana mi ngono jamana ni welaw fama sola garoka ubini do ka sola mbado no hamibi ka fo yara mati no ko no uba yire ka fo yi sebe o to iya hami kele min do subhanallah nyefe iyo do alhamdulillah nyefe ibino do wala ilaha illallah nyefe ibi suraga fu Allahu akbar ibi klaga hamin do Allahu akbar nyefe mbado no bana sawe subhanallah walhamdulillah wolon flangeli ni woro kera ka soro ku jame kelengara oni hamidu na nyona ngolo shurile tanya shite dayroma malbaga no kera saw kana salamu blade ibi tetru dugula o tendru ko sabay o sigilila ni tetru dugula salatu minga no gayma no e kire kan soli minga no gayma sallallahu alaihi wasallam ibo kika kire ka shingili kire kan soli minga no gayma ibo na kadi iba fa allahumma salli ala sayyidina muhammadin adada ma fi lillahi salatan daimatan bidawami min khallah ibo kala shingili no mi jadu allahumma salli ala sayyidina muhammadin wa ala sayyidina muhammadin wa ashabihi wa sallim mbado abegaka salatu mimman no yama tuba o sabaka dron malmake no bana ibna mungasade ibite turle to dugulay malla bana iba fo ala ne ibi to fo ala ne ali masalan ne jonja shile e ala ka jonja shile de ne iga jolla fule de na mate wala dugulaye ala hami minu mena nyu fiye yere yu messe saw hami nunu ala ne deseru la ntita tudo la nya hami nunu ne chesisa kanye shin e masama e mimbi adama de on jigitu e mimbi davon jigitu kana hami nunu ndi e alama anika kirama no e muhammadu sallallahu alaihi wasallam ko minya chugumina ala inika kira ka glane o chugula mbade no kera ibi soroki ngolo wuli ka bodugula iba fu Allahu akbar ci sigi komi mo be sella chugumina no kera ibi tayyakala fu Allah ibi tayyakala fu Allah at-tayyatu lillahi az-zakatu lillahi at-tayyibatu salawatu lillahi assalamu alayka ya nabiy wa rahmatullahi wa barakatuh السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمد عبده ورسوله ابن كلا شنغلي no bana kana salamu blade ibi sigileto soli mingadi tu ibo sabaka o soli shen flana e bare mo salatu mingadi o sabaka hanna kadiya fo ala ga hinekra mawdula soli mingadi ka mingadi haminu ni ala wali abekula ala yanda bika beme abika bedo ni ala manga kame ala tsega jurmu sabangu na masega jurmu sabe atsega ando janema kono sabu ni ala manga kame ala ka meleka utna fendo ala timindon opma ala mi masega anga kame o ka meleka utsega anga kame no masoko me meleka utsega jurmu sabangu sabu uklota anga pumula hanna ye gene aglam mafo utsego sabe sabu tame ni mamingo ala ti kawra mi arabu kanko otma o kwanye fliye we kelga ala to manni aywa arabuwe we haramuwe ala te shiye ibi salatu kalamin gadi anna kadi ya fa Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa sallim no banasa ibi suraka fi kiningerela assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh ibi suraka kinu mangerela assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh ibi sigleto ki nyakunglena laje iba fa assalamu alaikum
wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuhu ya Rasulullah. Mbado no kera saw ibi soroka na kera shufe ibi shi o chogola na kera klefere ni klara sadakati minganga bu fe mino de sabaka sisa no kera be iski ki ka jabi kono obi na fo mo kele ka kredi donjo du ku telephone na otuma atoy réseau basique le fana ka carte chiffre be garate ka kikun otuma ka jezi talabala iyo keta obi ka munu aba fi ko patiente un peu ibi ma kono ni minga doni wallahi mu doni ala bini jabi atna ibi sorakati ye keme wolon fla ani bi wolon fla ye kodi yatme de doma fantan de sabato do wonma o ka do doma wa min nislamedo walma nislame tere ni ya ye limane doni bala abi islamo fe nga amasiga limane yere dafale soroka ka islam nyumay nga ya do ni troga nyumay o kayo bisiga limane dama ka da ala la ka da islam yala otma abisiga di o ma na ka torot se islam yama me kema wolo flani bi wolo flani soro choy jumay yedu dobina foko o yala jumay o yani ngo jabiye o yala miye ika do folo yani nga jabiye ko kema wolo flani bi wolo flani ne ma foko ka dinema ay ne mo fo mo shi ngo ka di yetime de fanda de sabato doma ne ma fonne ne tolu la abada mais otuma ni ne to law est-ce que ne so nga fen fo ala mimi nyere nafa ka soro nyere ti fen zoro lawa abada manga songo ke ni ko lu baraka ko roy me atinna fanga abi ne kema wolo flani bi wolo flani ndira yetime de ma abaka chudi de sabato abi ke chudi ok ma wolon flani bi wolon flai mi ma balo kle wolon fla abi ma klem balo kle wolon fla siga fuito la de sabato kle abi balo kle wolon fla bo mo mi re mo ko klem balo kle wolon fla o mbadon o fayda yere bi chugo danga islamia kadiya la no baraji bi chugo di amni o e dugo jabi bi chugo de nye fen no fara stragati de ka be ewa nomro do de tabela iya subhanallahi hakami fo joli wolon fla akalon kele kama nyo de jatimene o kotme no ngodo nye soli minge salatu minge nyo ke shemfla nye kelingen dendurule ka hamu ka fala mikrala ka kelingen tewlele tayakala ko fa ka salamla bawtma o salatu flay nyo de biso saba no biso nduruduru o biso nduruduru mena o fla de kera atwa de bi wolon fly ni o fara ke wolon fla ka akara ke mawulu flani biol lay malma ke niya sargati bo bare ko fe isigi ki ga jabi ko nya dama kira bunya kama islamia nyada kama lala onaka joro nyi lahara mbi dugo nyini aw fe aga to ga dugo samama naba kala welu ke mbago baka dugo me aka do ni fayda min dile flani ye meto tigu bigata ordinateur tigu bika rasere ewa camera tigu bikata radio sou bika a jouer otuma beki jija ikala me famu kono ikasega famu ya note amandinye kasega ka botuma be on ba fo amandanye kasega ga dorete wajudu do save am sega fo me mo de kan wele aloye fayda mi fo anye fayta vraiment ka gelama kasoke baraka bo hal sisan batagi mamule no internet fe ka cha batagi baso botuma abe foye minu me wajudu la abe worwole do en fait me obi fe ka anyi nga nyere kra mo nyinga o to mani bara buena fo akalla jeni hakliye ni kodo ya ni famwe mbadon nyi ledu minda ye nyo sabaka sade ala ka mes ho bomo o kodu mbadon na mura e tawadud li jariyati ni ya jo fenworo na amba fauzu billahi minash shaitanir rajim bismillahir rahmanir rahim وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه وسلم تسليما كثيرا إلى يوم الدين آمين مبدئ tawadudu le jariyati jofen worona niyo damne toyna jara alay. Avant d'entamer notre histoire, nos salutations et nos remerciements
secours vers notre grand guide spirituel du nom d'Asseïd de Cheikh Cherif Ousmane Madani Haidara. Mbadou Yaninganga Jofen Domine Mbi Bunyama Segi Barkada Ani Walenimandon Mbi Onyeshi Anga Seydima Nuyi Anyamai Noye El Murshidu Dal Kitabi wa Sunna Esabi Ziwaza Mba fo ka barkada ka walenimando ka dugo kaye anaka demaya be ana zuriya be ani mogo men tugulen non chogorba ina chienka na figiya temina jahiliya temina fasigiya temina togonyini temina buyanyini temina ala bu do anga dugo keregerele buye ka nyini setigi ala fe ya rabbi ama ala kan nyere ka tugunyonya ke ala kama tugunyonya ere mbado ni mogoy fon fenge jena nyumana inayi ni fenge jugumana jena inayi ni chokor bay ni bara minga ni ndugu ko len zafe amuga ga dinena o madugo mola o kara kene jalaka wala aka girbu ke jashilen garbu beka kusa garbu miye anno fama bebi kodoni cheni miye nafama beka kusani cheni miye o jashilen ni de sigile fle aw nyakoro kaka karamo kella dege na jogoy ani akadoni asekola jonda isi nyimini mi famu usadu ka moula nyimini mi famu nye kalam fitini min kella kabo kitabu kono mbado mbi bare keni ode yani ala ka wele kasima ne mogo tenye da wore lable ala ni kira sorole ko anga usasu sorole ko ne mogo tenye da wore lable sabu nyeda te miene do ginena ni usasu te nyeda te miene tu usasu fanana nyeda te miene bolo do usasu bolo otuma ala kele ko fe kanya ama gratuitement ka usazu dama promola ka benanga clé ni ala ma ken saka foi ki ala la mbade anga kla ka tugo ko ala fe mbade amugo te do wala blé maman tuga no fe ma tsaka mbwa no fe aka che anaka bara de tuga no fe bo aka che na ka bara mi ko de la de france ko la don daisi hanni masaka kai ne na kenyera ko ni bamanongo mogo la degeli kakusa ni mogo jugiyali mogo la degeli kakusa ni mogo hasidiyali mbade onya kanu ka usalu la dege mbade on ma kanu fiye wallahi kaka juguye sabo jugu bona na jena sabo ale juguye kira jugu de sallallahu alaihi wasallam dobina fotuma kira do wa la on de ko kira muhammadu on no fobeya kira la bay muhammadu on no fobeya mais Muhammadu yemi fo mogo mi yo fo ni Muhammadu bi nyini Muhammadu yode voilà o tenaga kuma yere kira yere de koti ko la limo chentigo doni ba la diru bi ale Muhammadu nana ni ndugo ko le ngaya mbade o ka garbu ke jashileni mangando ni ala manganye na toye ali sangare insha Allah rabbi mbadu tawadud aljariyati am ya blayoro min atmamina masake no haruna rashidiye aye bataki ci aka edugu mogoma ku kana oni tawadud deni kanyonye no jariyati ubina debake mbadu o nyo befie ko bam e wa fo aye masake ere chidinchi ko kata chifo abdullah hassaniye no ye jomsoni make ko akan nani aka jomsoni ko doni baw nana akeni nyon doni baw nana akogo disi kanga daminu kogo disi la doni baw la ko lu nana atuma ko kan nana ka jomsoni bani on ya bla o yore nila islamu amina ta o yore nila ka wala awye aka sega famu soroni jininga mbade wallahi ali sangare mogote foila au bro
dine nga famu no kera wallahi ni ndu ko lafiya bi soro alife aw bi lafiya soro imna ye yoro la inshallah ambade do klubana sisan jamana kofe anga fuli ani barkada buye foya fo alman jamana konnana erep jamana konnana azi arabi saoudite anga fuli bi bela jele mo klubana sisan chugoya la dobe telephone na dobe atoyedi internet réseaux sociaux ka dobe youtube sa fait direct la dobe google ka dobe radio la mbade anga fuli ani barkada bi nyishi aw bela jele ma aga garbu keni mangando noy ali sangare inshallah rabbi mali kono bamako yirma jokado buguni na najara allah taala mbade lorsque Abdul Hassan a reçu l'information tumamina Abdul Hassan ye lahala soro saw no ye tumamina Abdul Hassan ye bataki soro no e chiden kafo kwa kanna mbade il a appelé sa petite fille d'esclave du nom de Tawadud al-Jariyat en lui disant que le oura leur a appelé. Madame Abdul Hassani ya ka jomsoni wele ako ya Tawadud al-Jariyati ako Aruna Rashidi noye masake aka chide ya nzoro ya ako aka donibo na me ko ngata donu yira nyona ko ga nabaw na me kangata o chila mbadon wallahi tumamina Abdul Hassani ye kuma info deni yedu wallahi hali deni mado sokono ka fombi papier do ta deni mado sokono ka fombi bigita deni mado sokono ka fo fedo be mbota wallahi deni mafuita en se fait Abdul Hassan mbadon ayere kabokuyera denina sabula deni mafuita deni mafuy nyini yere mbadon wallahi Abdul Hassan ani deni shinaka sramne deni ko Abdul Hassan ma anta c'est fait Abdul Hassan et Tawadud al-Jariyat ont pris le chemin après leurs arrivées ils ont trouvé là-bas beaucoup de masses qu'ils attendent. C'était des savants et des assistants. Mbadon Abdul Hassan ni Jomsoni tamana fu nana se Aruna Rashidi ka yorola nana soro jama bade be jama be o jama ko dai wallahi jama ka cha o cheya dai jama bay fana o de donibo ani assistant ye minu nana ko nyi ani ka ko lame ani kalajel ke fleli kelo mbade o jama bade be voilà l'auteur du livre a dit dès ces faits Tawadud al-Jariyat s'est montré populaire sans paniquer et sans doute elle n'est pas cachée elle ne s'est pas cachée car elle connaît ce qu'elle dit mbade jomsoni no e Tawadud al-Jariyat e kitabu tigako ko Tawadud al-Jariyat annana minge o yorbe ayere yira ami dogo ayere yira amasra ayere yira wallahi amma hali yiga amma tamakiya ajama wuli habala jama wuli sabo ko aye deni bi min fo kabo don wallahi o doniya ba kulo Madou, après ces présentations, le roi a commandé une chaise magnifique en or pour la jeune fille à cause de sa connaissance. Car la loi religieuse nous dit les savants véridiques sont les plus grands parmi les autres. Après avoir salué le roi et la masse, la jeune fille du nom de Tawadud al-Jariyat s'est assise sur sa chaise magnifique. Ensuite, elle s'est adressée au roi en disant: oh mon roi, Haruna Rashid, je suis venu vous répondre à votre appel. Je voudrais donner l'ordre à vos savants de poser des questions. Je suis là à tout répondre. Mbadon, Tawadud al-Jariyat a kelen ko fe ka yere yira jamana ama siga tamakiyanta uya soro masake sheji do labe ka sheji do komane ko labe atola
mbado sheji mimbe sanwe abella be sanuna o sheji nde deni sigiro aka doni bunya kama aga kodon bunya kama aka famu bunya kama masakeye sheji labe atogola insha Allah ko sabula ikado Islamia sharia yere ko ga doni bo bunye wa ikado fana ko Islamia sharia ko doni ba chentigo de ye awla mabai o de awla bilibili o de awla kusamanji doni ba chentigi nga oni doni ba nafidi kote doni ba hasidi kote doni ba mogo kutiyala kote doni ba javanci kote doni ba mafala kote doni ba koroti bona kote doni ba mimi mogo ye ku dabali ku dolo chen olu kote doni ba mimi bara jugu kenna ka doni ye olu kote ko doni ba chetigi wallahi o de ye awla mabai o de ye awla mai mbade onga bikli na doya ma oveo bazem batiku de chayara ya furukiya batiku de chayara ya jalam gutiku de chayara ya larabu kamba follow de chayara ya to kamba follow de chayara ya nga wallahi alaka dine yere domaga yere o doga lembeya madola fananiye adoga madama ni min zoro ko e dine yere domay dine yere foba dogara kun olula tuma dola niya foba dogomani fanata munun ba fo ni olu tawla iba soro munun ba fo cien ka fana o dogara olula sabu munare doni ba min bana bara makka ken nandangure ka fo ibi balo fadonga tola ibi balo fadonga kinina etisika foi ke ni tato nyegena fodoga nyema mbadon atifo ma la limu chenti mo ye kodo ikanga bara de ke sabo ni ma bara ke ibi mine ka de bara kala ma ubi siru chala je chasri soy don ba de bara de re Muhammadu minga bo beo mu Muhammadu e bara de Muhammadu e bara de ke ka musufru wallahi Muhammadu e kalo bara ke ka warni ka bi bolo halalla sabu haram dorme kele bi mama kono aka haram ya ka batotimne me onga bi doni bo kote astaghfirullah onga bi kalamba te astaghfirullah onga bi tabati adabe chawe cha kumula bi onga jamane ngore no ye furukiya jemani ngelen zoro ki molon fla ka koloshi ngelen zoro bi woro mbade o bi yanga yo frale muruka yo frale mabauka yo frale manmonga yo frale meleke o ka mobulu mbade o ka do ko aruna rashidi ye sheji labe jomsuni ka doni bunya kama sheji mimbe sanwe mbade o jomsuni nani sigi sheji ka ni ala to gasfarmaye asigi to ko akono ko bi bismillahir rahmanir rahim alu fa kono mo mumme mbedum ikado asigile ka ko ya anga masake ya islamu nyama amirul mu'minuna haruna rashidi ngamima ikado jomsoni abal asan ka jomsoni tawadudul jariyatin nani ka wele jabi mami no fora ako masake matum masake mi feka jendi ka doni bawma o kan nyiningali fan manu ja o ka kena mbia wamba bejabi kelengele aw nyekoro anyana mbadum e jomsoni ni fo jama besigile demisani mbogotini fitini ama baliku ya yere ay ni fo jamanya amna semi ma sisan ode tawadu jari ati yere yere mogola harna rashidi yere fe mbade l'auteur du livre nous a dit
À ce fait, Tawadou Jariyati dit, je suis là à leur répondre n'importe quelle question. Donnez l'ordre à un volontaire pour commencer. Je suis là à répondre toutes les questions avant qu'il pose. Si vous ne me connaissez pas, je suis Tawadou Jariyati. Je ne suis qu'une petite fille adolescente. De ce fait, le chef des croyants s'est adressé aux invités et dit, ô mes invités, voilà la fille dont je vous ai parlé. Un proverbe vient chez nous dit, voici les cheval, voici l'espace. Vous pouvez commencer vos questions. Mbadéon, tamamina ni Tawadou Jariyati ni asigina sigichugumana aypme imbaminge. Mbadéon kitabati ko jomsoni ko ay nyininga mba jabi ay jedi donbo ma ka nyininga mami labe mana ka nyininga lu ka nyininga mbo jabi akara nyininga li façon islamia do islamia tew ko korodo ko kurado wallahi akara armadiyan la dayo akara mogo yoro do akara donis façon ay nyininga mbia papier ko tala mba jaba bela nti nyina ko abe humolo ndegene na mi ajabi sisa abe humolo la ya kay bardam Tawadou ko na tendo ntogo de Tawadou Jariyati ntogo yoy mbade ko karaminge islamu nyama no Haruna Rashidi mbade ayi nyishi aka jama welelema ayi nyishi muminu ma ayi nyishi donbo ma aya nyishi jamana dewma ko ya nabaw ne Haruna Rashidi ya wele aywa nye jomsoni mi ngo foye lettre la bataki wala jamana ko nana ni ya jomsoni yere sigile otma bamana ngote ko souffle kanafle wallahi wacha zana bay on va souffle koro kanafle koro Haruna Rashidi ye jede o lasa ko abse ka ka nyin ngalu damane jomsoni ko vle atoye Tawadou Jariyati mbade tuma misa no kero mbade munana kessa amina semina au de leur convention avant d'entamer les questions et les réponses obina be muneka yanu katmeni nyingalu we folo yanu katmeni question li jabi we obina be munga o ka benga be ka muya mais avant faites des vérifications sur vos questions de la religion. Posez toutes les questions que vous avez, car elle dit qu'elle a la connaissance de toutes les choses. Lorsque cela est fait, Tawadou Jariyati a baissé sa tête vers le bas. Le roi a donné l'ordre pour commencer. Si elle vous répond, elle va vous demander encore. Si vous ne parvenez pas à répondre à ces questions, vous serez humilié devant la masse, devant le public. Au cas où elle ne parvient pas à vous répondre vos questions, on la remettra à son propriétaire du nom d'Abdul Hassan et ils retourneront dans la honte. Si elle a vaincu un connaisseur, on l'enlèvera son gros boubou, son turban, son chapeau. On les donnera à Tawadou Jariyati, car on ne doit pas porter un grand boubou, un grand turban, un chapeau sans savoir. Ça, c'était leur entente avant de commencer les questions et les réponses. Mbadou, au cas hakin law kera mouye, Haruna Rashidi ko aye jatmino ke doni baw aye sega segale boli islamia nyiningalu ka dine shariaw ayolu jatmine kosobe aka almade tabulu jatmine doni wala munum mbala dugule ni bangeli mo ayu jatmine sabu ale deni yere de ko ya bedo o aya be jatmine de akwaya bedo
tamami ni Haruna Rashidi bi kan fo o wati ya soro jomsoni sigi me sheji daga wona nka mbado akeme ki kumulo shuli ka dugukulu laje amapma o keraminge masake jedu ma ku ka bara damne masake strola ka fo ko ni aye ajabi abikla ka nyini nga na ka question wi na masaka ajabi ana malo benyana jamanyana ya jamana benyana kabla benyana sigida benyana nga ni ayere kerasa kwa masaka ka nyini ngalu were jabiyo wallahi amba segi amma ke manu Abdul Hassani abi seginaye umalu le lebule kuma shulile sabu yafu ba do tado ana seginaya kuma shulile si na fana aywa na fana ye donba mi fana dalu jola kwaki iya nyininga yi jabi ayi nyininga masaka jabi no kara aywa donba mina amo ka gleki ba furukiya ba samanga bwala amo ka jalamgu bwala amo ka fugula bwala amo lu berejere faranyonga ko di jomsoni manu e tawadu di jariyati ko sabula ko mogo manga furukiya belebele do galoka mogo manga jalamgu basiri galoka mogo manga fugula bado galoka ka soro doni te kungulu ndegenena nine kunyo ka bengaye yanu ka bara damne mbado ni tawadu di jariyati benanonga kle wallahi na benanonga kle ko anwi Haruna Rashidi ka don bawe anga almamiw anga wajuli kalaw anga karamugo bo anga doni babbo wallahi anjama nguna sagini trikoni kanaso sabo ne ko nda mawara ko ndo ni ne kumeni ngenenga ne dama la ne ka furkiya kumetoy nga jalamgo bitoy nga fugulani bitoy sabu nyaado o doni tanela fiyo kan nyona don babba nyere me bonne ni nyona chama ko ne ndade fo men ni nyona chama mbi jamane ngono furkiya be mun ngana fo ci kumulula mbado ngara oni tawadudu ka bengaye Haruna Rashidi yere de ni sharer fo ko ni ay min jabi aywa masaka dalu jo ala ka furga bi minena jalamgo bi mine atawa de ga fugula bi mine bi dama koro ko te doni baye atmanni ay bajabi dum aywa abi buyan soro beta bi mine kadi na de serafana amalole ko na sagi amma kama jamanyana jamanna utato ko ni amalole kana na joy maskanya koro ka galoti wa an islamu fananyo ndo ay galoti o ma galon digala malule libule nata ana signal mbado amna seyoro mina sisam o de question posée bina damene chogomina amina o de nyafo ama damene folonga damene chogoya bina nyafo en bref le roi a donné le feu vert au savant. Le savant qui a commencé était un grand savant du Coran, du Saint-Coran. Il se nommait Ouraou. Ouraou, il était un grand connaisseur du Saint-Coran. Directement, Tawadou Djariati a levé sa tête et dit, avant que Ouraou ne parle, qui d'entre vous connaît le Saint-Coran? Les dits du prophète Mohammed appellent les hadiths, je veux que la personne se montre. Madame, et quand on mala souria boloma, wati rena toni kama, masakaye jendi doni bauma, kuka bara damane no yingali. O karaminge doni ba do trabasura kawuli. Danba min dogoye urawu wulila ningi jo ko ale bina question damene urawu nye donba bay kurane domba bado abi kurane kala ba famu absaga nyefo moye aya don be a don fana abadon badum
karam nge tawadu de jariyati akumulo kunshuli le do ayi kumulo korota ske ayi kabakolo laje sorla kinye turu jamana tugun ako mbadon yani urawu kakuma nek mi fere ka nyini nga jori me jamakulu ina mi me qur'ane don nek ma fewo tiki ka yira na qur'ane dona ka yira nela jamaina joni mi kira gadi sawdo mi fewo tiki ka yira na jamaina wallahi magobo law ka yira mbadum okele mungarasa en ce fait quelqu'un s'est levé du nom de Fagibou et dit c'est moi je connais très bien le Saint-Coran ainsi que l'a dit du prophète Mohammed appelé le hadith je connais aussi très bien ces versets et ces paragraphes demba do trabasura robbe kan griki blo korota aku wallahi ne de Coran donay ne de bi hadith do mbi Coran ayaw do mbi Coran verset do mbi Coran yere sorondo ma ayaw do wallahi mbi Coran nyedo o nyedo dai mi hadisa do no e kira Muhammadu yere baro mi nge nyana me akono mi olu do ndo e Fagibu okuma Fagibu e ni fo domsoni mbadon karamge tawadul jariyati din. Donc vous pouvez commencer à poser vos questions. Je suis prête à vous répondre n'importe quelle question. On commence. Mbadon ikado tawadul jariyati jomsoni a ma paniqué a jama wuli a ma yira yere a ma sira ako nebo do ni jende e ma ka damne folo question min gadiye ni ngali min kadiye ka ba Qur'ana na ka ba kira ka kuma la islam ya sira beka a be poser ma be jabi sabu nya bedo dini yin fo akwa ngati manay mbado tumami o kara amna sero de massa les vérités vont s'éclater. Le messie dit à Tawadou Jariyati, tu as dit que tu connais le Saint-Coran, tu connais ce paragraphe et ces versets, tu les as compris avec l'esprit complet. Tawadou lui répond oui, parfaitement, j'ai compris. Et puis je comprends tout. Mbadon, ewa tobe di Fagibu de kuwilla sa ko jomsonima ko chen bina wala nyona sawo dalu tigu bina nyonye doni balla lemu bina nyonye sa babulo shimaka mbedon don bay ngono e Fagibu e ako tawadud jariyat e ma fo kibi Qur'an donwa ibi Qur'an ayo do ibi asron shido ema fokiya kalani hakli dafaliya yawa tawadudu e jabi do yorbe awo nya shido nya dondre apmo manja o nya do apmo manja mbado amina se Fagibu ka nyiningali de ma mimina ke tawadudu li jariyatila Fagibu bina nyiningali minunge tawadudu jariyatila mbado e klo majwe ko lame. Le grand connaisseur du nom de Fagib dit, je te demande, Tawadul Jariyat, qui est ton Seigneur? Qui est ton prophète? Tu fais face à quel côté? Quelle est ta religion? Explique-moi les non obligés. Explique-moi les obligés difficiles. Mbadon niye Fagibu ka nyiningali ewa damne ye aka nyiningali folo munun kera fe weni obana nyiningali woro dema Fagibu e nyiningali woro ke jomsonina aka nyiningali folo ako tawadudu ma mi nyiningawo yala ere may jonnye ba may jonnye
ay jomsoni nyingan ako tugo ko feo jomsoni e ka kire joni o ya ka nyingal flana e ka kire joni ako tugo ne o ko fe no ya ga nyingal sabana ako enyi shimva e fa ndima nyede enyi shimva fonyi ako tugo ne ga nyingal nanana e ka dine yere mun dine itabolo e mu e bi tabolo jumenga e ka dine e mu fagibu kan nyingali worona atwa duruna deni na no jomsoni ako ewa suna foyende fe munun te wajibi wi foyende munu yi suna wi olu nya foy akala ga fatu nyingal labala ne worona ko farda jolo on fana foy farda jolo on foy ka suna foy farda jole farda be jole be ne jole de koy ngade woni ye fagibu ka nyingali woro inshallah ay minke jomsonina akoka ba do o na ba do na ta do akoni bi kana kasa nyingalu kera kunsa ambanto ko jabu kono jomsoni bulu folo ni abodo o na yo do anatanya feke na mo do kabi ana amalule segi aka make manu ya Abdul Hasan mbado ni yasro jamabe lalo mo nana la to nana fato nana wallahi doni babba nana la limu chetiku nana konan domo nana philosophie nana goni folo nana piano folo nana guitar folo nana wallahi doni babbe doni na ko dobe o be nyon zoro ni kene ka bedo mbado وكلام من أمنا سي توادو كا وجابما lorsque Tawadou Diarry a entendu ces questions elle s'est levée devant le public connaisseur légèrement et tranquillement mbadon ako Tawadou Diarry kale kanin kibore meno ni nyingale nunu ye girna ka wuli ni bunye ni sabali ni basgi ni yere doy ni muñoy ni ma baya wulili mbado a wulile ki jo jama nyekoro a fare fonne a wala le hakli sigile wallahi a wulla nugala ibafo ani anyona demsanu ne be klungela amma jate fiyo ko nunu nye don bawira we wallahi mbado s'est levé avec la fierté. Il a donc Jomsoni Wula ni aywa danaye ayereye ni ayere ka musukunye a wula kijo ayere fay wala le a wula kijo elle dit à Fagib ako Fagib mo yorola d'abord ako iyaninga bara damne les obligations obligées de la religion musulman comprend 5 parties. Donc, Afrika donc, farda wajibi yalem oye josen duru islamia kono oye duru dini yof farda wajibi yalem oye duru jomsoni yeni fo ewa fagibu ye jaman nyakoro mbade abino de duru wala ye ka tende mino fana dima comme jomsoni a di chuko mina fagibu ma mina dima o di chuko kele ni la inshallah mbade wati mi mambolo Tawadou Diarry kabbi inshallah o wati no yaraya anye afo awiye ambi sagaka awiye abi aklu toala ni alay wati min no ya girigiri côté presla côté ana kan vraiment doni keli kula o kakuza fema kala mogo ni fon femina sebe ni ma dabla ala bi deme waslamiya yere mogo tan do wala sebe kala ko koy ay to anga njija anga ga sebe kala anga jamana ngono ya sebe de klara mogo la ka toke mana ko we ani batra ko ni kunango we ni mogo chasrele bara dala
o ye fantaye anw ka jamana in kɔnɔ yan waritigi de kɛra so ye o kɛra namaratɔ ye o kɛra nantankɔrɔ ye o kɛra fɛɛrɛtigi ye a yɛrɛ ye o kɛra ayiwa baarakɛbali ye wa waritigi de kɛra mɔgɔ ye anw ka jamana in kɔnɔ yan bi manamanakokɛlaw batarakokɛlaw dɔrɔgu feerelaw mɔgɔ fagalaw kunkolotigɛlaw ayiwa sonw motonzonw ni misinzonw ani dugukolo namaratɔw faama so canikɛlaw olu bɛɛ kɛra waritigi ye bi n'u ka kuntanya ye mɔgɔ o mɔgɔ k'i b'a ɲini ni wɔsi ye nin dugukolo in ka bi mɔgɔ ɲaninen bɛ e ɲaninen don mɔgɔ tɔɔrɔlen bɛ e tɔɔrɔlen don mɔgɔ degulen bɛ e degulen don nka badenw a y'o degun ta fandanya min b'aw la a ye kunna ye n y'o fɔ a ye siɲɛ miliyɔn caman n ko fandanya tɛ lebu ye dametiɲɛ de ye lebu ye fandanya tɛ lebu ye bɔkolontanya de ye lebu ye fandanya tɛ lebu ye jogojuguya de ye lebu ye waritigi yɛrɛ tɛ kunnandiya yɛrɛ ye garisɛgɛ don wari bɛ voyager de a nanen kun bi kunun a kun di kun bon o tuma da la fana sini wallahi se bɛ ala de ye masa ye yɛlɛma ni masa ye a bɛ se ka bɔ e kun sini wallahi a bɛ taa maa wɛrɛ kun an ye mɔgɔw ye nin dugukolo in kan anw tɛ kunun maa ye koyi sisan anw ye maa ye nin dugukolo in kan min b'a biri a ka misi wɛrɛ la k'a ka misi senw lajɛ n'a y'u lajɛ a b'i kunkolo kɔrɔta a b'i tulo bɔ a b'a fɔ wallahi ne bɛ n tile kɛ nin nafolo in na ne den b'a tile kɛ nin na o den ta den b'a tile kɛ nin na a tɛ se ka ban ne y'o mɔgɔw ye nin dugukolo in kan wallahi u b'u ko misi nɔnɔ na billahi u bi misi nɔnɔ k'u ka fɛngɛ na ni dunan nana u fɛ u b'a fɔ ko na ji di dunankɛ ma dɛ o bɛ taa ji siri fɛngɛ na nɔnɔ siri fɛngɛ na ka na di dunankɛ ma a bɛ sɔrɔ k'a fɔ dunankɛ nin b'anw fɛ yan anw kɔni fɛ yan nɔnɔ bɛ fa bɛɛ yan hali jiko gɛlɛya b'anw fɛ yan mɛ nɔnɔ bɛ fa bɛɛ yan waso ani yɛrɛ yiraw kama wallahi anw tɛ kunun maa ye a ma tɛmɛ ɲɛ komi ka yɛlɛ ka misiw ban k'a nafolo ban k'a bɛɛ ban pewu o cɛkɔrɔba ninnu ma sa fiyewu ka tila k'u biri foro la ka dugu bɛn ni dabaninkurunin ye misi t'u bolo hali ba hali sɛ t'u bolo mara la wallahi a dɔw sara don min ka bɛn ni 1 heure kuma ye n'o ye tile 13 heures kuma ye u y'a dɔw janaja kɛ 14 heures ka sarakabɔ bɛɛ kɛ o don k'a ban n badenw o kan ka maa waaju nin diɲɛnatigɛ in na sa o kan ka faamu dɔ di mɔgɔ ma ɲɛnamaya kɔnɔ wallahi o kan ka leçon di aw ni ne ma k'a fɔ an k'an cun k'an sumaya k'an bɛrɛ bɛɛ an ka kunna an yɛrɛ ye mugan min b'i bolo ni wɔsi do du k'i ye an ka i musow kɔrɔ i ka denbaya kɔnɔna na wallahi lahara i bɛ se k'o de ɲɛfɔ i k'ala ye mais n'i y'i kunkolo kɔrɔta ka nafolobatigi ninnu lajɛ n'i y'a dɔw ka nafolo sɔrɔ cogo f'i ye wallahi i bɛ diɲɛ kɔ pelepele i bɛ diɲɛ kɔ pepepe nka ni ala sɔnna inshallah ni ala ye gazo wɛrɛ yira n na n bɛ n da don nafolo ko la dɔɔni n bɛ o walawala aw ye waati nataw la ni ala ye jɔfɛn 7 jira aw ni ne la n bɛ layidu di a ma inshallah n bɛ dɔɔni fɔ ayiwa nafolo ko ka aw ye nafolotigiw bɛ cogo min na ani nafolo yɛrɛ ayiwa guno dɔw fana n'a dɔw d'a ma inshallah nafolo fayida dɔw ni a dɔw d'a ma n'a jara ala ye nin gazo ye yɛrɛ bonya kama n tɛ foyi ɲini a fɛ fayida min ni mɔgɔ o mɔgɔ n'i y'a kɛ ala t'i ka nafolo ko siri mɔgɔ la abada i mago mana jɔ fɛn min na diɲɛ na i b'a sɔrɔ ka nafolo la k'a sɔrɔ i ma juru ta i m'i sɛbɛn maa la ni mun ye a balimakɛ ka laseli ye a n'a ka garibukɛ n'o ye ali sangare baninkɔ dugukolo mɔgɔ don ngolobugu mara mɔgɔ don sirakɔrɔ jɛda la kamalennin dɔ don ka ala ka diinɛ ɲɛfɔ yanni saya k'a tɛgɛ ta n badenw an b'a fɔ aw ye salamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuhu